এই শান্তিবাজার মুখাস্তে রুগই যে তিনি কনভেনশন বা জনসভা আবনি পরমগানাং আচুকফাং তাই তিনিও মানজক থাইকা তিনি সংগঠননি কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদনি আজক এই সদস্য কমরেড পরীক্ষিত বরা সিং তাই সিপিআইএম নি মহকুমা সম্পাদক তেইব গণতান্ত্রিক আন্দোলন নি ই মহকুমানি যারা লিডারক তংনাই তাই তিনি ই সভা মানজক থাইনাই হাকতালো তমিব খানানাই বা দোকান জগৈব আম যত্ন গণমুক্তি পরিষদ কেন্দ্র কমিটি অঙ্গইব তাই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী রাজ্য কমিটি অঙ্গই তাই আনি সাত নিব অঙ্গইব খাকাহাম খাকু করিয়া পারে আনি সেকাঙ্গ খরকথাম বরক খুব কাহাম খাই তাবুংনি জরাত যে নাংমানি নাংকুকমানি ও কখনো সাইখনা রেখা आंनि बागै सुबिदा अंखा आं ताइबाइसा कखनो साना नांगलाखा जों তিনি যখন আরো উথুমলাইও চিনি ই ভারত হা কতর ফাইনাই বিসিবানি বাগৈ বিশাল এক রাজনৈতিক লড়াই রাজনৈতিক সংগ্রামনি বাগৈ তাব সেংলিতম তিনি 11 তারিখ খনা সনে বা আবনি উলনি দিন খুব বেশি থাংখাই 15 তারিখ 15 মার্চ ভারতনি সাধারণ নির্বাচন বা পার্লামেন্ট নির্বাচন আবনি তারিখ সাকলাই জানাই আবন তুই ভারত হাকতর বেরেমো তাবক বিশাল যে কবন কবন পলিটিক্যাল পার্টি রাজনৈতিক দল বা তাবক যারা সরকার চালক তং নাই বরংনি প্রস্তুতি চলিত চুম্ব ত্রিপুরা হাও অর কনই অর লোকসভানি কেন্দ্র চিনি বাগৈব আবো খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই চিনি ত্রিপুরা হাওব লোকসভা নির্বাচন বাই কুরঙ্গিয়া ফানো ই থাংনাই 15-20 দিন বিশিগ অর বিরাট রাজনৈতিক তামহিনাই জামতই অরয় পরয় বা ঘটনাবলী অংখা থাংনাই বিশিদক বিশেষনি চিনি হাওব চিনি ত্রিপুরা হাওব হাই খনাথক খুব কুতই কুতই কক সাউই চিনি ত্রিপুরা হানি লোকরংন বিশেষ খাইই কতাল পিরি চিনি শিকলা শিকলি রংনি বখরগ্ন যারা চানাই বরংন হাজার বুঝবইব বোমা বুফা সং বরফ চেষ্টা খাইব অনেক বরফ বুচিরি মানিয়া তাবক হাই হাই ন যারা ই ত্রিপুরা রাজ্যনি লোকরংন চিনি ত্রিপুরা সারংন যারা মুসার নাই বরফ সাক সাকন বংনি সিনিজাকমুং বরংনি মাংপিলি বরফ কুবুই কুবুই ন বরংনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাম আব বরফ সাকলাই রিক্ষা তাও স্রাই স্রাই কেমান যাক তংখা আবুনো রগিদাং কথানি থেতন সারান নাই তাকো বুখরক সারা দেশটির পরিস্থিতিও
ত্রিপুরা ও বিজেপি সরকার তংমানি বাগৈ বিজেপি ত্রিপুরা हानि गोबांखौ बरक बरनो भोट रियासुं साइबानो थांनाय विधानसभाव 100 जना बिसिगो मात्र 39 जना आईपीएफ टेन 1 जना अर्थात 40% भोट से बरक मानो आसक रां पैसा गुंडा सान्डानो व्यवहार खाइब किन्तु भोट बागजाखा त्रिपुरा मथानि बागै त्रिपुरा मथाबो बीजेपी नि विरुद्धे कक साइनो भोट बुजाखा बरक ओ जागाबो थकक जाखा हायाखाय बीजेपी हाफां फाइनानि कगिया किन्तु सरकारो फायै हाफांगो फायै बरक हाय सानो नायो सारा त्रिपुरा बीजेपी सारा भारत बीजेपी सारा किछु करै तब स्लोगान तिसाका तामो अब की बार 400 पार अर्थात तकलाई बरक 400 नि स्लाइ गोबां बीजेपी नेतृत्वे एनडीए एमपी माननाय बीजेपी साइजुंनो 370 नि स्लाइ गोबां माननाय बरक अकगनो बरनियागो रां तंगो पैसा तंगो सरकार तंगमानि बागै सरकारि रां खरच खायै लाख लाख कोटी कोटी खरच खायै फ्लैक्स पोस्टार विज्ञापन रेडियो टेलिभिशन हयतो बरक मनुष्य बरंनि आबुनो नुगै किसा विभ्रांत दङ किन्तु नों काहाम खायै जुदि लेखाय नायो काहाम खायै जुदि नों सारा देशनि खबर राज्यनि खबर न किसा विश्लेषण खायनायो आबो गला बुक्सा न ताम खाय पुंगो गला कुपलुं तै कुपलुं खाय पुंगियाव गला बुक्सा तामै पुंमानि हायनो तामनि बागै कगनो साननि नां नों जुदि आपकी बार 400 पार जुदि आमति कुबै कुबै अंखाय लोकसभानि थांनाय निर्वाचन मार्च मासनि 10 तारिख बिसिङो लोकसभा घोषणा अंखा आबनि सिगां ताइबो 2014 इंराजियाव आबनि सिगां अंखा किन्तु भारतनि निर्वाचन कमिशन बरंनि बरगनो अर गोदाल दोजाक बरक अर बरगनि बरग सितक जा पत्रिका नुखाना भारतीय निर्वाचन कमिशन खरकथाम आदमतंगानि कक खरकथाम तब खरकसा रिटायरमेंट थांखा करै मात्र खरक नै खोनासने भोट घोषणा नाय उखाली मियानि आवश्यकांनि सालो खरकसा अरुण गोयल हिनै बिनि बिसिथाम बिनि मेयाद दङ पद दाख्लारिखा तम कारण सरकारी भावे ओ विबृति बरक लिनाइया किन्तु पत्र पत्रिका विभिन्न भावे ओ कक नखरि दङ ताबुंनि जे निर्वाचन कमिशनार प्रधान निर्वाचन कमिशनार राजीव कुमार भाई अरुण गोयल वालायो तामनि बागै जे मोदी सरकार बीजेपी सरकार बरक जाते भोट जिति माननातै निर्वाचन कमिशन न आबनो व्यवहार खायनानि बागै बरक विभिन्न षड़यंत्र खायतङ आमति घटना हनि खोनागो आबो कुबैना कुबैया आं सायमानिया किन्तु पत्र पत्रिका सोशल मीडिया नि कक किन्तु बिसिथाम मेयाद तंमानि सिगाङाव तामनि बागै खरकसा निर्वाचन कमिशनार पद त्याग खालायखा निश्चय आमति कक नामानि आबो बाय किसा जुगसूत्र आबो नुकजाक दङ ताई तामो नुकजाक दं ताबुंनि भारतवर्षनि राजनीतिक मानचित्र नायनायदि
দক্ষিণ ভারত 5টা রাজ্য কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা বিজেপি নি লগে যারা আগে আতাত তম্মানি কেবকরুই ভারতবর্ষ নিয়ে 543 জন এমপি বিসিং এ যে কাব্যা অন্ধ্র তমু তাই কাইসা অন্ধ্র কোন রকম বড় আতাত খেলাইখা কিন্তু তাই যে কাইবরই যে রাজ্য অর বাগথাম বাগই বাগ কাইসা এমপি ও জায়গা বিজেপি যে ইয়াপিরানি জায়গা করুই তাই উত্তর ভারত হিন্দি সানাই যে বেল উত্তরপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি হিন্দি সাইয়া ফানো গুজরাটি হিন্দি হাই মহারাষ্ট্র আমতি জায়গা রগ থাংনাই নির্বাচন রগ বিরোধী রংনি জুটং ইয়ামানি বাগে বিজেপি সুবিধা মানো কিন্তু তাকলাই ইন্ডিয়া জোট ওই ইন্ডিয়া জোট হইতে নীতিশ কুমার নি দল বিহার নখরি থাংখা কিন্তু তাইব যে কবন দল তং নাই বড় থানসা খাইই বচানানি বাগই ইতিমধ্যে চুক্তি সিট বাগাবাগি অঙ্গই বড় লামানা করখা বিহার যে জায়গা নীতিশ কুমার এ ইন্ডিয়া জোট খানে নিবাগই পুইলা নেতৃত্বনি নাই তাই বাইসা কিফেলি থাংখা বিজেপি বাক্সা কিন্তু কদিন সকাং বরফ আসুক খোলাই খেপিখা পাটনাও গান্ধী ময়দান হনি কেসে ময়দান তঙ্গ আবো জাগা চাকরিয়া রেডিও টেলিভিশন পত্রিকা বরফ গবেষণা খাইও 1977 গাজিও ইন্দিরা গান্ধী যখন জরুরি অবস্থা জারি খেলাইও আফরব পাটনানি গান্ধী ময়দান জয়প্রকাশ নারায়ণ নেতৃত্বে অর হইতে যে দিল্লিনি সরকার খেলাই দি স্বৈরাচারী ব্যবস্থা হইতে ভারত মুক্তি খেলাই দে আবু ও মাংপিলি আবনো তাই বৈশা যে বিহার হইতে গান্ধী ময়দান হইতে অবস্থা খেলাই যাক্ষা আমতি খাইই যে বিরোধী অঙ্গে ফান যত মজবুত অঙ্গরোগ অঙ্গিতং ভারতীয় জনতা পার্টি মোদী তত বিনি অস্থিরতা ও বাংলা কক বৈশাখ অসংলগ্ন কগলাম তীর্ণ খরিতং এ কদিন যে দিন প্রায় ভারতনি উত্তর হইতে দক্ষিণ, দক্ষিণ হইতে পূর্ব প্রায় 4000-5000 কিলোমিটার খাইব বীরখুম বাই এরোপ্লেন বাই মানে কভার হাইট অবৈতম থাংনাই 10 বছর নং প্রধানমন্ত্রী তমক লেখা আফ্রতানি উদ্বোধন খাইমাইয়াং এবং তাবক প্রচার তমক লাই বরংনের প্রচার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচার নাই দি বিজেপি দল তো মোদী সাইচুংয়া রাজনাথ সিং তঙ্গ অমিত শাহ তঙ্গ জেপি নাড্ডা তঙ্গ তাই গোबांमा বরংনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তঙ্গ কেবনি ছবি কেবনি মাংপিলি বরংনি পোস্টার করে শুধু খরকসা मोदी गारंटी बीजेपी को दोबारा लाइए मोदी का गारंटी इसको अपनाइए मोदी गारंटी 2014 साल तम गारंटी रेखा 2 कोटी चाकरी इनके 10 बছর 20 कोटी चाकरी अंखा वो गारंटी बड़ थांखा 2014 इंग्राजी पहला फाइफ्रो कृषक रंगने आय द्विगुण नाई डॉक्टर स्वामीनाथन कमिशन ने सुपारिश कार्यकरी नाई ताबक कदिन सिगाङो
সরকার পাইখা মাই পাইখা ফুড কর্পোরেশন বা ইন্ডিয়া বাই দাম বছর মানখা মাত্র 20 টাকা। স্বামীনাথন কমিশন তাম সুপারিশ খাইখা যে রাজ্য যে ফসল উৎপাদন আপনি উৎপাদন খরচ বুঝু ত্রিপুরাজ্য 1 কেজি মাই উৎপাদন মানে কমসে কম খরচ 20 থেকে 22 টাকা। স্বামীনাথন কমিশন নি সুপারিশ তাম উৎপাদন খরচ 1.5 গুণ এনখাই নিনে যদি 22 টাকা যদি উৎপাদন খরচ কেজি কাইসা বিনি সরকারি দাম বুসুম নাই 1.5 গুণ এনখাই 22 প্রায় 11 33 টাকা 33 টাকার উঠাই গেলাইও কিন্তু বছর দেখা 20 টাকা হিনখাই কৃষক যে গ্যারান্টি রে মানে ও গ্যারান্টি পুণ্যঙ্গিয়া তাই তাম গ্যারান্টি রেখা 100 দিন বিশিং বিদেশ যে রাং পাচারংখা কালো টাকা আবার কিফিলতি বই 100 দিন বিশিং 15 লক্ষ খলাই যত্ন অ্যাকাউন্ট শীতকরি নাই ও গ্যারান্টি বড় থাকা মানি খুনির দাম কমি নাই ও গ্যারান্টি বড় থাকা 2018 যখন থাংনাই নির্বাচনে আবুনি সেকাংনি নির্বাচন ত্রিপুরা জৌ হাইই যে না মানিক সরকার নে রাজত্ব খতম খাই দি বামফ্রন্ট খতম খাই দি ডাবল ইঞ্জিন সরকার তো বোধি অরব গ্যারান্টি রেখা তাম গ্যারান্টি যুবক রম্ন পয়লা বিষয় 50,000 চাকরি তাই কবন বিশিব্রয় তাইব 6.5 লাখ 7 লাখ চাকরি ও গ্যারান্টি বড় সংখ্যা শিক্ষক কর্মচারী পুলিশ টিয়াসার নি বেতন ডাবল নাই 20,000 মান খায় 40,000 মান খায় 80,000 ও গ্যারান্টি বড় সংখ্যা নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ বরণে বুকুক বাই সাইয়াফানো এনসি ডাব্বরমাত আফ্রো কথাং দংখ আইপিএফটি নি অজামা আইপিএফটি নি চেয়ারম্যান শান্তির বাজারও জনসভা খালাইখা উদয়পুর জনসভা অংখা আগরতলা তো অংখানো আমবাসা অংখা ধর্মনগর অংখা কুমারঘাট অংখা তাও বকিতা রেখা নরেন্দ্র মোদী নিঃসকাঙ্গ এনসি দেববর্মা বা মেবার জমাতিয়া বকিতা রেখা 2017 ইংরেজি জুলাই তালনি 1 তারিখ হইতে 10 তারিখ বড় মোরা হাথাই কথর যে লাহার কাসমানি অরজে মানখা হেনে চিরিকলাই মানি বিজেপি আইপিএফটি সরকার নি ডাবল ইঞ্জিন সরকার খায় তালদক বিশিং টিপ্রালে নাই নরেন্দ্র মোদী জনসভাও যখন ও মঞ্চ হইতে দামসা হইতে তাই খরকসা বক্তা ককসাগ আবার নরেন্দ্র মোদী অনুমোদন তম অ্যাপ্রুভাল তম ও গ্যারান্টি বড় সংখ্যা চিনি ভারতবর্ষে হানি গ্যারান্টিয়া চিনি ত্রিপুরা যাব 7 লক্ষ বেকার চাকরির গ্যারান্টি কর্মচারী বেতন ডাবল নাই গ্যারান্টি ত্রিপুরালে নাই গ্যারান্টি মুংসা গ্যারান্টি পূর্ণঙ্গিয়া তাবক তাই হইসা মোদী গ্যারান্টি মানে তামা মিথ্যা গ্যারান্টি এবং তিনি তাইসিং শাখা কমরেড আসু যে নির্বাচনী বন্নি বুমুগই নরেন্দ্র মোদী সরকার হাজার হাজার কোটি রাং ভারতবর্ষনী কর্পোরেট আম্বানি আদানি থাংনাই 10 বছর যে কর্পোরেট রম্ন সমস্ত সুযোগ রিয়ই ই দেশ নিয়ে বিমানবন্দর নৌবন্দর রেলওয়ে তারপরে কয়লা খনি তেলের খনি বিভাগীয় ভারী রেখা
এই দেশ বুবুংসিতম সিমি ভারতবর্ষ আসলে ও দেশনি মালিক তাবক আদানি আম্বানি বর্ণিয়াগো অবজাখা বরক বিজেপি নো রাংরিও ও রাংদানানি বাগৈ কাইসা আইন খালাইখা সে আইননি বুমুংখা ইলেকটোরাল বন্ড নির্বাচনী বন্ড প্রায় 1600 কোটি রাং আবনি 90% বিজেপি और केस खालायगासिनो पार्टी ओ बन बाय चों नां रां पैसा खकसाबो लाल पैसाबो जों नाया कारण ओ आईन बेआईनी जोंनि संविधान ओ आईन समर्थन खाया सुप्रीम कोर्ट विचार अंखा प्राय 7-8 बछर बालगई लगे लगे अंखाय चाखामो 7-8 बछर हजार हजार कोटी रां बीजेपी और रांबाई हेलिकप्टर पाइखा हेलिकप्टर काखा भोट पाइखा एमएलए पाइखा एमपी पाइखा सरकार सबाइखा सुप्रीम कोर्ट राय दिखा फेब्रुआरी 15 तारीख मार्च तालनि 6 तारीख बिसिगो 2 तारीख साबनी थानी नों रां नाखा आबनो प्रकाश खालायदि 7 तारीख थांगई स्टेट बैंक जे बैंक और आं खिजन जाखा स्टेट बैंक थांगई कोर्टनि थानो साखा हुजूर जों आबुनि प्रकाश खायमांला जून मासनि 30 तारीख जरा रेडी कारण हजार हजार कोटी रां 22,000 बन इस्यु खालायजाक माने चेक काजे आबनो यांखाय तमसा डिजिटल इंडिया मोदी गर्व खायसा डिजिटल इंडिया भारतवर्ष जों तालो थांगो अरो थांगो डिजिटल इंडिया हंखायथ नों एक्टिव रेखाय कम्पिउटार बेबाक फैनानि कक तंमानि स्टेट बैंक नो बाध्य खालायखा आबनो प्रकाश ताखायदि आं आपनि संनो सानान नायो लेटेस्ट माने सर्वशेष खबर तिनी सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक नी ओ जे प्रार्थना आवेदन तिनी सुनानी अंखा स्टेट बैंक ताइबासा ए सुप्रीम कोर्ट ताइबासा स्टेट बैंक नी कानमलारि ओई बीजेपी सरकार नि उकिल न उल्टा सिरा खायोई खना 12 तारीख खना मारि नाय खना नमा प्रकाश पाखायनाय जे थांनाय 10 बछर भारतीय जनता पार्टी भारतवर्षनि पुसुक जरातै रांनो बकुसुखा बाय खायै कोटी कोटी रां तिसावै बरनि निर्वाचनी फायदा खालायखा निर्वाचन पूर्व रां बागो बर हইতে मान खना प्रकाश नाय नुगानो खना अशोक जरातै कलंकित बीजेपी इजे राम मंदिर चीनी मुरासिंग पारा बेसिभाग बरकन हिंदू न चीनी भारतवर्ष 100 जना बिसिंग 85 जना हिंदू धर्म पालन खायो जानी जानी धर्म व्यक्तिगत साक साकनी निनी धर्म नों खायदि आनी धर्म आं खायनाय चीनी भारतनि संविधान जे आं कोनो धर्म खाया आनिबो अधिकार दङ नों धर्म खायनोबो हिंसाता खायदि धर्म खायनानै हिंसाता खायदि ओंखाय 85% जे धर्म भारतवर्ष ओ धर्मनि बरक विपद दङ ख्रिस्टान रक बरंनो मनगै पाइनाय मुसलमान रक मनगै पाइनाय आमतै कक जुदि केबो साखाय अब कुबुयं मानो अंगिया किंतु हिंदू मुसलमान हिंदू ख्रिस्टान आमतुई अब खलायै इ त्रिपुरा हबो थांनाय 25 तारीख डिसेम्बर बरदिन दिन और जनजाति सुरक्षा मंचनि बुमुङै तामो
স্লোগান লিখা খ্রিস্টান যারা ট্রাইবেল লংনি এসটি কার্ড বাতিল খাই দি চাকরি বাতিল খেলাই দি এসটি সার্টিফিকেট তংমানি সুবাদে রাবার বাগান মানমানি অবন্য বাতিল মাখলাই নাই কারণ ই পারাবো তংনাই বিলে খরচা খরমলে খ্রিস্টান নং যে বন অধিকার মানো তামনি বাগৈ এসটি সার্টিফিকেট মানমানি বাগৈ খ্রিস্টান মানি বাগৈ ইয়া হিন্দু মানি বাগৈ ইয়া তাবক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি দাবি খাইও যে এসটি যারা খ্রিস্টান বংনি এসটি সার্টিফিকেট বাতিল মা খাই নাই হিংখাই শুধু নিনি সার্টিফিকেট বাতিল লঙ্গে তাকো নিনি চাকরি বাতিল ও নিনি রাবার বাগান আবো বাতিল ইয়ংখা বিজেপি 22 তারিখ জানুয়ারি অযোধ্যা রাম মন্দির উদ্বোধন ঠিক আছে খাই দি হিন্দুরক সাকনি নিজে নি নখলাব মন্দির টাঙো জানি ব্যাপার নি রাং টংকাই খাই দি জায়গা টংকাই খাই দি কিন্তু যিনি হিন্দু ধর্ম সনাতন ধর্মনি পরম্পরা তামো নিনি নংনি যে মন্দির বা সাদি বা শ্রাদ্ধ দুর্গা পূজা শনি পূজা কালী পূজা হ্যাঁ বিভাগ বরফ থাঙ্গো কিন্তু সবর মন্ত্র পড়ি ব্রাহ্মণ কিন্তু খানাই নাই দি খবর নাই দি রাম মন্দির উদ্বোধন কোনো ব্রাহ্মণ মাথাঙ্গিয়া সাব নরেন্দ্র মোদী সাগ্নহীন আম তো ওবিসি নি বুঝলা মানে ওর যে না আসু ওবিসি আসু তারা যা এনকে নুং বজাগাও নুং ওবিসি অংফানো ওবিসি র কাইলেবারি অংখাই শ্রাদ্ধ অংখাই ব্রাহ্মণ মাতুবো এনখাই রাম মন্দির উদ্বোধনীয় তামসা প্রাণ প্রতিষ্ঠা রামনি প্রাণ সে বরি বুঝি নাকি আরে সব মোতাইনি থানীয় সূর্য কাইথর বা মুতাই বা ভগবান আনো রক্ষা খাই দি আনো আশীর্বাদ খাই দি কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রী বিজেপি নেতা ব উল্টা মুতাইনিসে রক্ষা খাই দেব প্রাণ প্রতিষ্ঠা খাই বুসুক যারা তুই তাতালুমান ক্ষমতা নিবাগই ভোট নিবাগই রাজত্ব নিবাগই বুসুক যারা তুই তাতালুমান আন্তি খাই তিনি বরফ ফলই তঙ্গ কিন্তু অবস্থা খুব প্রণিসাইয়া এই যে তিনি সুপ্রিম কোর্ট বাই তাই বৈশাখ থাপ্পর মঞ্জাক্ষা খানা হইতে নুগানো ভারতবর্ষ এই বিজেপি তাইও বসুক কেলেঙ্কারি নখরে পায় কাজে বিনি কোনো গ্যারান্টি মোদি গ্যারান্টি মানে সব নকল গ্যারান্টি মোদি গ্যারান্টি মানে অচল গ্যারান্টি মোদি গ্যারান্টি মানে ঠকক মানে ই দেশ ন যে বেকার সমস্যা কৃষি সমস্যা কৃষক রক বেশি কাইসা দিল্লি ন কাছই কসাংমা ওয়াতই বা এই কুতুংমাদিন বিনি দাবি মানিয়া ব গ্যারান্টি সাও কাজে ও গ্যারান্টি তাকলাই চলিলিয়া আবার লোকজাক তমসিনি ত্রিপুরা রাজ্য আবরি রমুনা ত্রিপুরা হাওয়াব তাবক শুধু যোগদান সভা ডেলি যোগদান সভা ভাইকে যোগদান সভা খায় লিস্ট লাং থাঙো এই তোমার জব কার্ড আছে যোগদান সভা না গেলে জব কার্ড বাতিল নিম্ন বিপিএল কার্ড অন্তোদয় কার্ড যোগদান সভা থাঙ্গিয়াকে বাতিল টিআরএলএম বাক্স পার্টি আরে টিআরএলএম খেলাই কালাং নাই আংসে আরডি ডিপার্টমেন্ট মন্ত্রী ও ভাই রাজনীতি নি কোনো যোগাযোগ করে কিন্তু টিআরএলএম নি যারা বাক্স পার্টি নি বুড়িরক বগনি সামংতাম বিজেপি নেতা ফাইনে বরকথুম দি কারণ বরকথুম ইয়াংখাই লোন মানলাক
আমতি খাইই সরকারি সুবিধা চিনি মিটিং থাঙ্গিয়াং খাই নিনি সুবিধা বাতিল ওয়ার্ক অর্ডার বাতিল নিনি কার্ড বাতিল তাইব অনেক কিছু খাই নাই বরফ বরফ লাঙ্গো সাংঘাতিক ত্রিপুরাও 2টা সিট আমরা নরেন্দ্র মোদীর কাছে উপহার দেব হাইনি বরফ সাগর না আসুক এবং বরফ বরংনি প্রার্থী বুমুং সাকলাইকা ইতিমধ্যে বিপ্লব কুমার দেব তাকে বুখর কিসা মধ্যকালাই খানাদি বিপ্লব কুমার দেব তাব রাজ্যসভানি এমপি তাইব 4.5 বছর বিনি এমপি নি মেয়াদ তংখ আগে যেমন জন্না দাস বৈদ্য রাজ্যসভানি এমপি 6 বছর নারায়ণকর বংখা 6 বছর আমতৈন্য বিপ্লব কুমার বৈদ্য এই বিপ্লব কুমার দেব এ জন্না দাসটি জাগাগব এমপি অংখা মাত্র 1.5 বছর চে থাংদরব তাইব 4.5 বছর তঙ্গ তামনি ভাবে নো তাইবেছে অরনি লোকসভা বাসারের নাংখা বরংনি কর্মী সভা প্রচার খাইও না বিপ্লব দেবকে এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করার জন্য লোকসভা দাঁড় করানো হইতেছে আরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্যান্য বাগই বিধান লোকসভা নি এমপি অঙ্গন নাঙ্গিয়া এই রাজ্যসভা নি এমপি অঙ্গই শুধু মন্ত্রীয়া প্রধানমন্ত্রী বন্তং মানো ডক্টর মনমোহন সিং 10 বছর প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভা নি এমপি কাজী আবো তাতাল কক আসল কক তামো বিজেপি নি নক বিসিংহ হর নাংখা এই যে 40% ভোট মানই তাইবাসে সরকারও ফাইই থাংনাই 1 বছর ত্রিপুরা যত মুংসঙ্গিয়া ওরা পরীক্ষিত ছাকা তামুল উপজাক চিনি বুসকাঙ্গম চিনি বকল কিচ্ছু করুই কদিন সেকাম বাজেট থাংখা কিচ্ছু করুই চাকরি নি কক করুই কোতাল খাই কোনো প্রজেক্ট নি কক করুই স্কুল স্নান নি কক করুই বাজার স্নান নি কক করুই মুংসা করুই কিন্তু যা কিসা মিশা তং মানে আবো লুটপাট চলেই তং আবো তুই বরংনি বিসিংহ কেনা বরংনি বিসিংহ কোয়াল কাজ্যা সবকিছু অরণ ক্ষমতা সেগলাই আবো যে ই কেন্দ্র নি যে তাবংনি প্রতিনিধি এমপি প্রতিমা বমিক জাদ্রেল নেত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তামঙ্গিনো তাইবেছে তুবুনার নাংখা তাও বিনিবংশে খুরজাগলিয়া তাইবাইছা বিপ্লব কুমার দেব নং যদি আসুক জোরাতে কাহামিন খায় মুখ্যমন্ত্রী কুমাইয়াসনি তাম বকিতারি 47 ইংরাজি দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী তং নাই 25 বছর তাইব কদিন বাদে হেনখাই গার ডাক্কারি হই নখরে রেখা হেনখাই যে বরগ্ন বাতিল মাল হিনই বস্তা খাওই দিল্লির হরখা তাই বেছে তামানি কেউ বস্তা তুব নাং খাবো কাজ বুঝিতি যে বিজেপি বিসিংহ বুসুক জরাতই যে অরয় পরয় অংলাইতং বুসুক জরাতই শাক শাক বরফ খাইলাইতং আবনি ফসল ত্রিপুরাজ্য কিন্তু সাধু আবু বাইসিমি বরংনি বিসিংহের দুর্বলতা আবো যে থাগিয়া তাই কাছে নাটক খাতাবো কদিন সকাঙ্গ তামো নাটক থাংনাই বিসি থাম তিনি ত্রিপুরা হাসতেনি সেরাই সেরাই চিনি তাকে বুক বুসাবতী রং বাক্সা চিনি ইন্টেলেকচুয়াল যারা কর্মচারী বুদ্ধিজীবী বড় রণব যে কবরচারী তো নাই हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लाएंगे नो कम्प्रोमाइज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बादे ताई मुंगसा कम्प्रोमाइज करई आबनो जे सुइरि नाय बबाइसि सं थांनाय ताई केबोबाय थांगिया चुक्ति अंखा 28 तारिख ने दिन फेब्रुआरी अनशन धर्मघट अंखा
সোশ্যাল মিডিয়া যত নুখা কেবল নুগিয়া গিয়া মাত্র 23 মিনিট অনশন ধর্মঘট খাইনাই হেনই এক সপ্তাহ হেনে বেসা খেলাই যাক দিল্লি আবনো খানা খা কেব ফোন খাইলিয়া ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী খানা খা কেব পাত্তা বরি লিয়া 28 তারিখ প্রায় 12টা মঞ্চ অনেক কাছা হই 23 মিনিট বক্তৃতা খাবিনি বিশিং ফোন ফাইখাব সামন্থানি ফোন ফাইখা অনিমেশনি থানিও ও ফোন ভাই কেব কক সালাইমানি কেব নুগিয়া ঠিক আছে নং ফোন ফাইখাই নং তো আমরণ অনুসরণ মানিয়া সাক নংর নং অনুসরণ খাইনি মাইসিয়া তংনাই নং তো নখদনি কগিয়া বেলে फोन फाइबने लगे लगे सुनखा ब्रह्म हम क्या फोन आया है दिल्ली से हम क्या जाना है तोला होते नो तोला होते तो कौक सका ताथंदी किंतु तमो सका बो जाना होगा सरारों की तो ताथंदी ही निका ठीक तो वो सरारों निको करना अब तो प्रेस्टिज निको आत्मसम्मान निको नुं एक सप्ताह सका नुं सका जना आनो जरा रियां खाय आंगरो फियासा आंगरो माइ साया तंनाय फोन फाइमाने लगे लगे नों फोन बाय कक बो सामाने नुगिया नों जाना होगा तामो सालांखा खाली हाथ से लौट नहीं आएंगे याक बुक्सा अंक फिलिया बुखा जा रहा हो माइ बहुत बुक्सा थांगै तंवां आसल नेतारक ताई कुबुन ब्रह्म माइसारि से साकसाओ आं किफिले फायै तुबुय नरंग सावै से आं सानाय ताखु बुखरब पदिनो साखाबो 28 तारिख 29 तारिख थांखा 1 तारिख थांखा 2 तारिख थांखा 3 तारिख थांखा 4 तारिख हठाৎ थे खबर फाइखा 5 तारिख सयंखा ओंखाय सालसो 6 दिन नों अर माइमासे चाहे तंखानो मजागो दिल्ली हईते सई खाइमानि उलाव चुक्तिनि कपि रहरखा ऐतिहासिक चुक्ति हिस्टोरिकल एग्रीमेंट तमा तंग जे स्राय स्राय खाय सुइजा त्रिपुरा हास्तेनि किछु आमतै मथा दल रगबाय थांनाय मासेर पर मास केंद्र सरकार चुंकक चाबलाय दङ एवं असिद्धांत अंखा जे इसुर उन्नति कगंखा आबनो जों परस्पर बुझा परा खालाय समाधान खायनाय तामो खायनाय कक्रुई सेकेंड पेरा तामो सिखा जे आबो खायनानि बागै जॉइंट वर्किंग ग्रुप बा कमिटी कैसे खजाक नाय थर्ड पारा तामसिखा त्रिपुरा मथा दल इ चुक्ति सम्पादन अंगियासार ताई कोनो आंदोलन मा खाइया इनका चुक्ति तामतंग शाखा हिस्टोरिकल टाइम बाउंड टाइम करे कोनो जरा सुइजा गया त्रिपुरा लैंड नि शब्द कोनो जगह करई किंतु थांनाय एडीसी निर्वाचन थांनाय विधानसभा निर्वाचन तामो शाखा लास्ट फाइट आबोनि परे ताई फाइट करि खाताय तामो लास्ट फाइट त्रिपुरा लैंड नुं ताबो चुक्ति खाय साइतंग नुं हिस्टोरिकल ऐतिहासिक ताई बायसा 2017 इंराजिनि 11 जुलाई जेरकम भावे मानखा 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 हेने बाजी सकलाइखा ताई बेसे सकलाइखा किंतु ये ऐतिहासिक चुक्तियो त्रिपुरा लैंडनि बुमुं खुरजा गया उनके तुमांगनाय ताखौ बुखरक 5 तारिख चाबंखा 6 तारिख हिंखाय बरंनि खरबनै मंत्रिसभा हाबलांखा ओ चुक्तियो मंत्रिसभा हाबनानै को बजागातम करिबले निनि चुक्ति तो बीजेपी बाइया निनि चुक्ति तो अंखा
ভারত সরকার ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা মথা বিজেপি বাইতে কোনো চুক্তি করি কিন্তু নং বিজেপি মন্ত্রী সভা হাবলাং খানো আসল চুক্তি তামো আপনি বুঝি দি ও চুক্তি ও লেখাইয়া ও কাগজিয়া আসল চুক্তি অংখা মন্ত্রিসভা হাবনানি বেশি কাইসা অংখা বিলে বহক পুখরিত অংখা তাবক তোমাশা তাবো অংখাই 500 বছর পরে ফানো जों ত্রিপুরালেন খাই নাই 500 বছর পরে অংয়াং খাই নন সাবো সুংনাই নং বাসিনাই যে আসুক দিন সাবো নন সুংনাই একা বই সংখ্যা খবর থুমনাই রক এনসি দেববর্মা মেবার কুমার জমাতিয়া বরকবতে আমতি সাই হাবখা কিন্তু 5 বছর মন্ত্রিসভা আইপিএফ তিনি মন্ত্রী রক আইপিএফ তিনি এমএলএ রক এবং তাবক খরকসা মন্ত্রী তঙ্গ শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া ত্রিপুরালেন নি কক তো খুরসারা গিয়া ভাইকে খুরসা নাই না চুং খুরসা নাই বড় খুরসা নাই নং দিল্লিও চুক্তি খাই পুছেন খুরুছে নং আবনো কক নং অর বক্সেন মানিয়া দিল্লিনি যমুনা তুইমা নং কচকরি সক পাইখা নং অর ত্রিপুরা হাও ভাইই যেসব ফানো কক সাদি আবো তাতাল ছাড়া কিছুইয়া ঠকক মানসা কিছুইয়া পরীক্ষিত কবিনো শাখা চিনি ত্রিপ্রাসা তাকু বুকু রক বড় যেহেতু রাজানি বুসলা রাজানি বুসুক ঠিক আছে বরংনি অতীত যে সাত ফাত পন্থন যখন চিরিক চিরিকে কক শাখা থানসা অংদি ওয়াইসা সুযোগ রিদি রিখা থাংনাই বিধানসভা চংমারি হব চুং বরক বাই আতাত খাইনি চেষ্টা খালাইখা হাই হাই চুং খাইয়া বরংনি নেতা শাখা বব विप्लव देव का सरकार बीजेपी का सरकार हमको एडीसी को पैसा नहीं देता है विलेज कमेटी का वोट नहीं करता है टिपरालेन का बारे में कुछ आवाज नहीं करता है टिपरा सर ने बुथान नाई काजे बीजेपी सरकार ने मेसन नानी फाइदी चुनबो बरक आह्वान खलाइका सुंग बीजेपी ने मेसन नायो कारण ये बीजेपी संविधान गणतंत्र मानिया चीनी मानथाई मानिया ये त्रिपुरा हो गणतांत्रिक अधिकार करुई काजे बीजेपी ने रखलायनानी चुं धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक शक्ति न थान संगने आह्वान खलाइका प्रगयन का फायदी किंतु शेष मुहूर्त द्वारा ओंगनाय 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 खाइलिया उल्टा 22टा सीट जनरल सीट बसावई जाते सीपीआईएम बामफ्रंट जाते चेन्नाते अव्यवस्था खलाइखा अर्थात ओ चुक्ति सरासरि बीजेपी बाई चुक्ति खाइलिया किंतु चुक्ति खाइयावई चुक्ति आबो सरासरि चुक्ति खाइयावई चुक्ति तामो चुक्ति बीजेपी बामफ्रंट जाते सरकार फाइमान्यातई भोट बाक खाइरे आबो चुक्ति एवं ताबो परिष्कार एकदम तबक स्राय स्राय तबक तुम खनाखा इजे डॉक्टर मानिक शाह सेकेंड टाइम मुख्यमंत्री अंफ्रो 8 मार्च अगरतला निने स्टेट गेस्ट हाउस अमित शाह मीटिंग खलाइका त्रिपुरा मथाबाय टेलीविजन पत्रिका काखा टेलीविजन खबर उनका अमित शाह साइतों हम उसको 2 कैबिनेट पद लेने के लिए बोला था आइए हमारा साथ 8 मार्च 2023 कुनै नंग कैबिनेट बनी पूर्ण मंत्री तबखाय 1.5टा मंत्री तबखाय खरकसा पूर्ण मंत्री ताई खरकसा हाफ मंत्री के बुसुक जरातुई थुमजाक तंखा काजे त्रिपुरा मथानो जरा समर्थन खाइने सरायरा हट दिफर फांथन जे माइसिं फांथन साल पुतुंगनि दिन फांथन
ফাইদি খুমলঙাও ফাইদি আগরতলা ফাইদি হিমদি অর চিনি চারাই রক থাংখা এটা পৈত খাই থাংখা কুবই কুবইনো বরক চিনি বাগে ওয়ানসক্ষা ত্রিপুরা সারণ্য অধিকার নাই ত্রিপুরা রাখছেন সুযোগ নাই কিন্তু ব জায়গা ফাই তিনি বিসর্জন খাইখা একটু বুঝি নাই দি আং তিনি ওর গ্যারান্টি রে সাই দङ ত্রিপুরা মথা তাই কোনদিন গ্রেটার ত্রিপুরা লেননি কক সারা গিয়া অবশেষ বরখিন जरूरत है मंत्रिसभा ते उपस्थित लाऊंगा निकाल लूंगा नखरमानिया मंत्री जे थांखा ताइसे कयेक जना मंत्री माउंगियाङै शपथ ग्रहण अनुष्ठान थांगिया ओदिन बरं अवस्था हाय काजे भारतेर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बामफ्रंट गणमुक्ति परिषद जों जे कक सामाने जों शुद्ध बुकुक बासिमी कक साया 1978 ने जों फैया सनी तामो तंगमानी मुरा सिंह पाराओ तामो तंगमानी ब्रजमोहन जमातिया पाराओ तामो तंगमानी चिनी बासा शहीद धनंजय त्रिपुरानी पाराओ किच्छु करुई 78 सिगाङो सारा त्रिपुरा जो 50 जना बीए पास दङ चिनी आपु तब मुरा सिंह पाराओनो 100 जनानि ऊपर बीए पास दङनो साइ गोबां संनानो एमए पास संनानो आसो आंतर्जातिक खेलोयाड़ दङ आरो डाक्टर इंजिनियर साबने आंदोलन फसल गणमुक्ति परिषद सीपीआईएम बामफ्रंट जे डबल इंजिन विकसित भारत बा तमहिन घरे घरे सुशासन जेसुक फने बरक सादी आबो अंखा बरंनो कुसुब नानी सुसन खायनानि लामा हामकरनि लामाया ए फाइने निर्वाचन जों चेष्टा खाई दङ भारत बेरेमो जेरकम भावे इंडिया जोट बीजेपी नि भोट जाते बागाबागी अंगे बीजेपी सुविधा मानिया तो त्रिपुरा हबो पूर्व त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा एक साथे जों आबो खायनानि कांग्रेस बाय जों कयेक राउंड कक सलायखा किन्तु कांग्रेस दिल्ली हইতে हठात खाई कायसा सीट घोषणा खालायखा बरक जों बरंनो साखा कांग्रेस नि प्रेसिडेंट बा जे प्रार्थी मुं साजांनाय आशीष साहा बो आनुफुन कायसाका अरे चिनी केंद्र नेतृत्व चिनी कक बुसिलिया जे खाता ना दी चिनी उभय दल ने केंद्र नेतृत्व बा इंडिया जोट चिनी कम्युनिस्ट पार्टी चिनी सीपीएम नि पलिट ब्यूरो मीटिंग तीन अंगितंग दिल्ली आबो तो सिद्धांत ना नाय जे दुईटा सीटनो जों बसानाय ना कांग्रेस बसानाय ना एकटा एकटा बसानाय काजे जों प्रस्तुत मावनाय जेफानो इंडिया जुट अंखांखाय जेफानो प्रार्थ्यंथन बनजितिरियै इ देश इ मोदी सरकार फेसिस्ट सरकार स्वाधीनता विरोधी सरकार चीनी देशटी संविधान विरोधी सरकार युवक कृषक जुमिया विरोधी सरकार आबनो रखलायनायनि बागै जे जवारंखा आबो रमाखायनाय चीनी पार्टी इतिमध्ये जों सिद्धांत नाखा बुथ कमिटी खायनानि ताबक थांनाय 6 बছर त्रिपुरार जे परिस्थिति ओ बिलोनिया शांतिर बाजार जुलाईबारी और कतर कत जनसभा जों खायमांगला फाइनानि बुस्तु फानो अनेक बड़ खायनाया गाड़ी घोड़ा मानानिबो मानथगिया रां तंभाबो जोनो गाड़ी रिरा गया काजे जों जनसभा कतर खायनानि आबो अनसगिया ताकलाय जों तिनि चिकन चिकन आमुते जनसभा जों गोबां खायनाय कयफां देवदारु पूर्व पिलाक पश्चिम पिलाक जमातिया बगाफा आमती खायै आबनि स्लाइबो चिनि ताकलाय
চেষ্টাও নাই বুথ কমিটি নগ নগ থাঙই কারণ জনসভাও যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য ব্রহ্মী সরকার টংখ তাইব বেশি বুড়ি টং নাই জনসভাও অনেক বড় ফাইরাক নাইয়া ফাইনানি উসুক ফানো কিন্তু নগ নগ থাঙই মা বুসিরি নাই দেশটি রাজনীতি তিনি নরেন্দ্র মোদী বাহাই খাইই চিনি দেশন কর্পোরেট নি আগর আফারি টংখা ই ত্রিপুরা হ বাহাই খাইই যে মথাবাই বিজেপি আলকা ফানো আলকাইয়া আসলে বামফ্রন্ট মেসেন নেবা গেছে আলকা ফুনুগৈ ভোট বাক খাই বরং ফাইনানি ব্যবস্থা খাইও তাবং লুকজাক্ষা এবং তাবক খনাই দङ পূর্ব ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্র মথা প্রার্থীর ইয়া সাব প্রার্থী নাই প্রদ্যোৎ মানিক্য কিশোরনি বাহানক প্রজ্ঞান পইলে প্রার্থী শাখা বিজেপি নি চিহ্ন প্রজ্ঞা রাজিয়ঙ্গিয়া অন্তত প্রজ্ঞানী বিসিং ও আত্মসম্মান দङ আরে আনি বাবা বাবু কংগ্রেসনি এমপি হঙ্গি থাংখা आनी आमा कांग्रेस नि एमपी थांखा आंबो कांग्रेस नि अंगै भोट बसाखा 2019 आं ताव बाहाय खाय ताबक पद खुंबाय बसानाय जा खनामानि जे प्रज्ञा राजियंगिया ताब प्रज्ञानि प्रद्युतनि ताय कैसे बानक जक दङ बसे बसानाय बिनि बसायनि नावगुनखाय छत्तीसगढ़नि बुरैसे त्रिपुरानि एमपी নাই অর্থাৎ ছত্তিশগড়নি স্থানীয় ত্রিপুরানো ফালি দিনাই ইমু তামো আমো তো পরিবার পরিকল্পনা সিবিনি পরিবার পরিকল্পনা বিজেপি বাই চুক্তি খাইই সাতনি পরিবার ন এমপি নাম দি মন্ত্রী অং দি তাই আং বিসি সালিয়া তাইও বিসিং তমো ইয়ংখা মথা ইয়ংখা জাতিनो हामसागमा थानसानि बरंनि आवायमोन काजी ताखु बुखरक तिनि जारा नि खरां खानानाय सिनि खरां खानानाय जत्त ताखु बुखुक रंदां कयो नों गणमुक्ति परिषद खायो ना टिएफ खायो आबो प्रश्नया नों गणमुक्ति परिषद खाया फानं मानो टिएफ खाया फानं मानो नों हयतोबा बरक बाय बोलबुचि रिजागै मथा खलाइखा बीजेपी खलाइखा आईपीएफटी खलाइफाइखा उंगमानो किन्तु तिनि मानसक दि बीजेपी मथा आईपीएफटी चिनी भाग्यन चिनी मानथाय न चिनी अधिकार न बीजेपी नि यागत तिसाय रेखा फालि रेखा भविष्यत 6 বছর नुखा फाइनाय भविष्यत তাই বৈশা যদি বিজেপি সরকার দিল্লি অঙ্গ ই ত্রিপুরা হাও চং তাই বখরক পিছাই মান নাইয়া চীন মানথাই কোনোদিন মান নাইয়া চীন অমনি চরাই রক তাবক শত শত চরাই এমএ পাস বিএ পাস 12 পাস মেট্রিক পাস অনেকে লাসি সারা গিয়া বেঙ্গালুরু হায়দ্রাবাদ থাঙ্গই ড্রেন সাফ খালাইयो বিএ পাস চরাই होटेल बासन सुओ सुइपाननि सामं ताङो और किसिं यान शहर खाय फोन खाय तामो खलाय ना साकरी खायो और तामो साकरी खाय सारा गया बामफ्रन सरकार तंखाय आबर अनेके साकरी मोनखाम ओ सम्मान तंखामं काजे एमए पास खाय बीए पास खाय ओ बयनि हाव थाङै सुइपार दारवान नंनानि बागै जों लेखापरा खायरिया तिनि बीजेपी आईपीएफटी मथा चिनि टिप्रा सारंनो ओ जागात लांरिखासनो आबो हইতে नखरे फाइनानि फाइनाय जे लोकसभा भोट चिनि बागै खूब नांकुक मानि काजे ओ नांकुक मानि जरागो যারা ই হানো হামজাंनाय दफानो हामजांनाय जतन आं कइनाय नों देराय वाइसा बरक वाइसा देराखाय देरा जागै मा तंनाय कक्करै नों केबोनि थानो साकनो फालिनो जागिया फाइदि मुइतंदि वनसुकदि एकमात्र बामफ्रंट सीपीआईएम गणमुक्ति परिषद
chungno borongno thangmari mano chungno adhikari mano abo sini mokol bai chung nuk tongo abono taibo karak khaini bagai buskang dino phaibai jotto asuk sawai taibaisa jottono kesak khulum tai hamjang maya phare ani ko orma thakha inqilab jindabad hambai